Wala dyan animal. Si kuya yan eh. Ayun bird oh. Animals bird. Oh, ano yung bird? Nagsasalita si bird? Kasi? Animal. Hala, saan? Fish! Fish yan! Ingay mo, Kurt. Naririnig tayo ng ano. Okay. What's that? Tilapia pala yan eh. Come on, come on. Breaking news. Kurt. Ew. Oh, umapak din. Oh, dali na. Babay na kay animals. Babay na. Wag na tumapak, dirty. Papunta pa tayo mall. Oh, dali na, babay na sa animals. Bye! Bye na, bye! Bye, alis na tayo. Halika na. Halika na. Papunta na tayo sa mall. Halika na. Bird duck. Quack, Quack, quack. Quack, quack, quack. My little donkey, donkey, donkey. Dito pala maliwanag, kuya eh. Oh, dali. Diyan tayo sumilip. Diyan kayo sumilip. Yan, nabasa na yung